Hello everyone! Welcome back to Wise Word with me, Valiant. Today, we're going to talk about a very important word, victory. Can you say it with me? The word victory is spelled V-I-C-T-O-R-Y. Victory in Bahasa means kemenangan. Do you know what victory means? Let me explain it in a very simple way. When we hear this word, we often think about winning a game, being the best in class, or defeating an opponent. Victory feels exciting because it shows a success after a struggle. But victory is not only about sports or competitions. True victory is deeper. In life, we face challenges, temptations, and sometimes fear. When I choose what is right, even when it's hard, that is victory. When I forgive instead of staying angry, that is victory. As a Christian, I believe the greatest victory is not mine, but what Jesus has already done for me. On the cross, He defeated sin and death. Because of His sacrifice, I can live with hope and courage. His victory becomes my victory. This reminds me that I don't need to fight with my own strength alone. When I pray and trust in God, He gives me the power to overcome difficulties. Victory, then, is not just about being number one. It is about living faithfully, loving others, and staying close with God. So whenever I hear the word victory, I want to remember the greatest victory is in Christ. And through Him, I can be strong in every challenge of my life. Bye. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, sebagai orang tua, kita tentu rindu agar anak-anak kita bertumbuh bukan hanya pandai secara akademis tetapi juga kuat secara rohani. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka pasti menghadapi berbagai godaan dan cobaan. Entah dari pergaulan, dari keinginan hati mereka sendiri, atau dari pengaruh dunia di sekitarnya. Karena itu, mari kita sebagai orang tua sangat penting untuk menolong mereka berjalan dalam kemenangan bersama Yesus. Ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, biasakan anak-anak untuk berdoa. Mulai dari doa pagi sebelum beraktivitas, doa sebelum belajar, hingga doa sebelum tidur. Dengan begitu, mereka akan belajar menyerahkan hidupnya setiap hari kepada Tuhan. Kedua, tanamkan kebiasaan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama keluarga. Tidak perlu lama, yang penting konsisten, sehingga hati mereka dipenuhi kebenaran yang memampukan mereka melawan godaan. Ketiga, jadilah teladan. Anak-anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Saat mereka melihat kita sabar, setia, dan berdoa menghadapi kesulitan, mereka akan belajar melakukan hal yang sama. Yang terutama, ingatkan selalu bahwa kemenangan sejati bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena Yesus Kristus yang sudah menang di atas dosa. Dialah sumber kekuatan mereka. Dengan doa, bimbingan, dan teladan dari kita, anak-anak akan semakin yakin bahwa bersama Yesus, mereka pun dapat melawan setiap godaan, menghadapi setiap cobaan, dan hidup dalam kemenangan yang sejati. Terima kasih, Tuhan memberkati.